সীমান্ত বাণিজ্যে বাংলাদেশের জরুরি অবস্থার প্রভাব। বাংলাদেশের জরুরি অবস্থা জারি থাকায় সীমান্ত বাণিজ্যে প্রভাব পড়ল। উত্তর 24 পরগনা বসিরহাট মহকুমার ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত বাণিজ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছে। कि कलकत्ता से निकलते हैं और यहाँ घोजाडंगा बॉर्डर आते आते हमको पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। राजस्थान की गाड़ियां देखकर बहुत लूटामारी करते हैं। अगर ना कुछ दे तो हमारी गाड़ियों का शीशा तोड़ना, हमको रोकना, परेशान करना, ये भी बहुत होता है यहाँ दीदी सरकार में। और बाकी है यहाँ आने के बाद में 10-15 दिन भी गाड़ियां खड़ी रहती है बॉर्डर पे, बारिश भी होती है, माल भी खराब होता है और हमारे खाने पीने का यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। और 400 रुपए पार्किंग से हम 15 दिन की पार्किंग देके फिर हम यहाँ से निकलेंगे तो क्या ले जाएंगे। और पार्टी कोई सुनती नहीं है, ना हमारा फोन उठाती है। माल खराब हो गया, पैसा कटेगा, गाड़ी वाला भुगतेगा। ये सब गाड़ी वाला करेगा तो सर क्या खाएगा। कितने दिन से यहाँ पर सर आज में 7वां दिन हो रहा है। क्या लाए थे, क्या गाड़ी में? जीरा भर के आए अपने गुजरात से। हाँ, जाना किधर है? अब घोंजाडंगा बॉर्डर जाना अपने बांग्लादेश। बांग्लादेश जाना। बांग्लादेश को नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे। अब पता नहीं क्या है, पार्टी फोन उठा नहीं रहे, कोई बोल नहीं रहा है कि रुक जाओ, जाएगा जाएगा ऐसे बोल रहे। अब जाएगा पता नहीं कब। आपको पता है कि बांग्लादेश में कर्फ्यू हड़ताल जारी है? अभी हमको इतना तो पता नहीं है। अब पार्टी वाले सुबह एक लड़के ने बोला है कि अंदर में हड़ताल चल रहा है, कोई ऐसा हुआ है। अब वो तो आज हुआ है, और आज से पहले दिन क्या हो रहा है कुछ नहीं है, सब बहाने हैं। कितना तकलीफ है? बहुत तकलीफ है सर, क्या बोले कि हमारी तकलीफ ड्राइवर है, हम जानते हैं कि हमारी तकलीफ क्या है। বাংলাদেশে অচলাবস্থার জন্য আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় বন্ধের প্রভাব পড়ল। বাংলাদেশের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে 400 থেকে 450 পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সেখানে অত্যন্ত জরুরি পণ্য টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং বিভিন্ন ফল ট্রাক বোঝাই করে ভিন রাজ্য থেকে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। और इधर में हम 4-5 दिन से खड़ा है, मेरा गाड़ी खाली नहीं हो रहा है। डेली पार्टी वाला बोल रहा है कि आज चल जाएगा, कल चल जाएगा। 5-6 दिन हो गया, नासिक से आया है, गाड़ी 3 दिन में इधर आ गया। अब इधर में 4-5 दिन हो गया। भैया भाड़ा हम लोग के काट लेता है, प्याज सड़ता है तो, और थोड़ा सा भी दिन भर में 10 बार तिरपाल खोलना पड़ता है, बांधना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी वाला के साथ कोई निपट है। সময় যত যাচ্ছে ক্ষতির আশঙ্কা তত বাড়ছে। কোটি কোটি টাকার কাঁচা মালে পচন ধরতে শুরু করবে। বাংলাদেশ সীমান্তে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মাধ্যমে সেখানকার ব্যবসায়ীরা কোনো পণ্যবাহী ট্রাক নিতে পারছে না। সেই ছবি দেখা গেল ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে সারি সারি ভাবে কয়েকশো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। महाराष्ट्र से है। हाँ। हल्दी है, हल्दी गाड़ी में। कहाँ ले जाना है? ये बांग्लादेश। तो दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है, गाड़ी अंदर नहीं जा रही है, पार्किंग का खर्चा यहाँ पे, खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। নাসিক, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র থেকে পণ্যবাহী ট্রাক 4 দিন ধরে সীমান্তে আটকে রয়েছে। তাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছে। ট্রাক চালক খালাসিরা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করে সীমান্তে রান্না করে খেয়ে বেঁচে আছেন। नासिक से यहाँ सवेरे से खड़ा है, शुक्रवार से सुबह से खड़ा है हम। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ा है। पार्टी को फोन करते हैं तो बोल रहा है कि हाँ आज हो जाएगा। इसके अंदर क्या माल है? प्याज है। বাংলাদেশের জরুরি অবস্থা যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় তাহলে সমস্যায় পড়তে হবে আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ীদের। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার সেদেশে অচল অবস্থার জন্য ভারতীয় সীমান্ত থেকে কোনো পণ্যবাহী ট্রাক নিতে পারছে না। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে গত কয়েকদিন আগে আসা পণ্যবাহী ট্রাকগুলি আটকে রয়েছে সীমান্তে। হ্যাঁ, কাঁচা লঙ্কা আছে, আবার গাড়ি রিটার্ন করে দিচ্ছে পার্টি বাংলাদেশের ঝামেলার জন্য। ক্ষতি তো ধরেন আজকে যে 4 দিন দাঁড়ানো গাড়িটা, 4 দিন দাঁড়ায় রয়েছে গাড়িটা, এবার পেঁয়াজ তো নষ্ট হয়ে যাবে না গরমে। বসিরহাট ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তের আমদানি ও রপ্তানি সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব মণ্ডল বলেন, আমাদের সীমান্তে কোনো সমস্যা নেই। সেদেশে গন্ডগোলের জেরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে, আমাদের কোনো পণ্যবাহী ট্রাক নিচ্ছে না, যার কারণে সমস্যায় পড়েছে ব্যবসায়ীরা। আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাক, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কমবে। তা না হলে অর্থাৎ বাংলাদেশে এই অবস্থা জারি থাকলে আগামী দুদিনে দুই দেশের সীমান্ত বাণিজ্যে যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। আপাতত এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা ছিল না। ইদানিং আজকে ওনাদের ইন্টারনেট নেই, সেই কারণে সার্ভার বন্ধ আছে। সেই সার্ভার বন্ধ কারণে ওরা ঠিক করতে পারছে না গাড়ি নেবে কি নেবে না।
যদি গাড়ি নেয় তাহলে তো সার্ভারে যদি বন্ধ থাকে তাহলে আপনার কোনো গাড়ি ক্লিয়ার হবে না, ওই জন্য ওইভাবে ওরা নিচ্ছে না গাড়ি। বসিরহাট থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ। এছাড়াও জিও টিভি অ্যাপ থেকেও দেখুন গ্লোব টিভি লাইভ।